স্বাগতম বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ব্যাচেলর নাম্বার 1 আর আমি আপনাদের হোস্ট সিদ্ধার্থ ঘোষ। তো চলুন একদম টাইম ওয়েস্ট না করে আজ ভিডিওটা শুরু করি। হ্যাঁ, কিন্তু শুরু করার আগে কিছু কথা বলে দিই। ওয়েলকাম টু অল্প স্বল্প আড্ডা গল্প উইথ সিদ্ধার্থ সিরিজের প্রথম এপিসোডে। এখানে আমি ইন্টারভিউ নেব তরুণ অফিসিয়াল বা T7 লাইফস্টাইলের। আপনি যদি না জানেন T7 লাইফস্টাইল কে, T7 লাইফস্টাইল হচ্ছে একজন হিপ হপ রিয়াক্টর বা বলতে পারেন র্যাপ রিয়াক্টর, ইভেন আ র্যাপার। সো খুব মজা হতে চলেছে গাইস। অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে হি ইজ হ্যাভিং আ লার্জ ফ্যান বেস, 76.8K সাবস্ক্রাইবার্স প্রবাবলি, অ্যান্ড মজা হবে। আর ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে অনেক জায়গায় হিন্দি বলতে হতে পারে এই ভিডিওতে, আশা করি আপনাদের অসুবিধা হবে না। আমার অডিয়েন্স ভালো তো, অসুবিধা হবে না তো? ছোটোবেলা থেকে শিনচান ডোরেমন দেখে হয়ে গেছে তো মুখস্থ হিন্দি, আপনি যদি না জেনে থাকেন। জোকস অ্যাপার্ট, মজা হবে। সো চলুন, একটা ইন্ট্রো হবে, ইন্ট্রোর পর সিধা কোয়েশ্চেনে ঢুকবো। একটা ব্যাপার, এই ইন্টারভিউটা উনি মানে তরুণ ভাই আমাদেরকে ভয়েস মেসেজ হিসাবে পাঠিয়েছিল। সো অ্যাকর্ডিংলি একটু মানিয়ে নিতে হবে, কিন্তু এটা শুনে কেউ পালিয়ে যাবেন না যে ভয়েস মেসেজ তো এই কী হবে এটা দিয়ে। পালাবেন না, কারণ উনি বিজি হতেই পারে, ভিডিও রেকর্ড করতে পারেননি। কিন্তু সব ইন্টারভিউ যে আমার ভয়েস মেসেজে হবে তা নয়, মানে বাকিদের সাথে যেগুলো আসছে, এপিসোড আসবে খুব শিগগিরই আসছে, সো ভয়েস মেসেজে হবে। কিন্তু যে ইনফরমেশন আর যে ফ্যাক্টস এখানে থাকবে এইগুলো ফিনোমিনাল হতে চলেছে, মজা হবে। ইন্সপিরেশন নেবেন, মোটিভেশন নেবেন, ব্যাস এই প্রার্থনা করে চলুন কোয়েশ্চেনে ঢুকে যাই। আগে ইন্ট্রো। দশটা নর্মাল কোয়েশ্চেন হবে, বাকি 10টা র্যাপিড ফায়ার কোয়েশ্চেন হবে। তো লেটস গেট অন দ্য নর্মাল কোয়েশ্চেন। প্রথম কোয়েশ্চেন, 76.8 सब्सक्राइबर्स जर्नी, दिस वाज नॉट अ वेरी इजी जॉब, वी ऑल नो। सो जिस समय आपका सब्सक्राइबर्स बहुत कम था, मेरे जैसा, तो हु वॉज योर मोटिवेशन, या पास वाले लोग कौन थे जो आपको मोटिवेट किए सबसे ज़्यादा उस टाइम? You may thank them now or give them a lovely shout out here. Yo, what's up, bro? First of all, thanks for taking me in. And to be honest, मैं starting से ही हमेशा से motivated था. ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने motivate किया है. But yeah, I wanna thank विश्वास, अंकुर and my own brother जयंत, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की throughout the journey, चाहे फिर वो videos के साथ हो या फिर कुछ भी video YouTube से related, उन्होंने मेरे को literally बहुत मदद किया है. So yeah, I wanna thank विश्वास, my brother Jayant, and of course Ankur and Ansh. Such a nice shout outs they were. So now the second question, where do you see yourself in next 10 years? तब can we expect Eminem के साथ आपका collaboration? In next 10 years, see bro, most probably I'll be doing a good job with YouTube side by side, and rap तो bro ऐसा है कि मैं बस दिल की बात बोलने के लिए लिखता हूँ, and collaboration with Eminem is something which to be honest won't happen. मैं कितना भी try कर लूँ, because he is Eminem and I don't think so it's possible मेरे हिसाब से, at least for me. But yeah, I'll be working in some good news channel, because I'm doing mass and journalism, and YouTube तो side by side चलता ही रहेगा. Great, fantastic. So now the third question, what are your views on the diss culture? আমার অডিয়েন্সেসরা যারা জানো না যে এই ডিস কালচার কী হয়, সো আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে বলছি। ডিস হচ্ছে অনেকটা র্যাপ ব্যাটেলের মতো, যেখানে একে অপরকে ইনসাল্ট করে ভিডিওস বানানো হয়। ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, কিছু বছর আগে রফতার আর এমিওয়ে, যারা রিনোন্ড র্যাপার্স ইন ইন্ডিয়া, প্রবাবলি দ্য গ্রেটেস্ট র্যাপার্স অফ ইন্ডিয়া, ওদের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছিল, এরকম ডিস হচ্ছিল ওদের মধ্যে, যেখানে অনেক স্পিটিং অফ ফ্যাক্টস হয়, অনেক মিথ্যে আসে, অনেক সত্যি আসে, কেউ জানে না কোনগুলো ঠিক, কিন্তু মাঝখান থেকে যারা রিয়েল হিপ হপ লাভার তারা সেইগুলোকে এনজয় করে। অনেকজন হয়তো ভাবে যে এই ডিসের দ্বারা হেট ছড়াচ্ছে। তো এটাই আমি তরুণ ভাইকে জিজ্ঞেস করছি যে তরুণ ভাই, ऑनेस्टली बताइएगा, कभी बहुत हेट फैल रहा है इससे लगा?
सी डिस कल्चर इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप एंड हेट फैलने का देखो सीन ये है कि आप डिस करो ना करो हेट्रेड एंड टॉक्सिसिटी वैसे भी रहेगी फैंस के बीच में ओके एंड डिस कल्चर इज एक्चुअली गुड फॉर हिप हॉप बिकॉज इससे ना ग्रोथ दोनों आर्टिस्ट की साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे से होती है एंड यू नो रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो लोग लाइमलाइट स्पॉटलाइट में आ जाते हैं सो हिप हॉप को तो ग्रोथ मिलता है प्लस आर्टिस्ट को भी मिलता है एंड हेट तो ऐसा है कि यस आना है वो तो आएगा ही बिकॉज टॉक्सिसिटी विल नेवर एंड ट्रू, डैम ट्रू, टॉक्सिसिटी विल नेवर एंड दादा, ये चीज़ बहुत सच है, मैं इसको मानता हूँ. सो लेट्स गेट इन द फोर्थ क्वेश्चन. कोई आपको डिस करे तो आप क्या करोगे? ऑडियंस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ दिन पहले एक रिएक्टर था हिप हॉप ओवर थिंकर नाम का, उसने हमारे तरुण भाई को डिस किया था. तो लेट्स सी व्हाट ही सेज. तो तरुण भाई आप क्या करोगे? सी डिस करे एंड मैं रिप्लाई तब करूँ जब मुझे भी कुछ गलत लगे. उसने जो डिस किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने उसका फ्री में प्रमोशन नहीं किया जो मैं किसी के बाप का भी नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करके 2 साल में मैं यहाँ तक आया हूँ एंड ऑफ कोर्स एवरीवन हैज अ वैल्यू एंड दे टेक देयर फीस ऑलराइट. एंड फोकट का प्रमोशन आप सामने से मांगोगे तो भाई कभी नहीं मिलेगा. उसके लिए आप डिस कर रहे हो करो, जिंदगी भर डिस करो, यू विल नेवर गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी एंड फॉर मी ही डजंट इवन एग्जिस्ट. And all the best to his future and his YouTube and no personal grudges. मेरा कुछ personal grudges तो है नहीं. So yeah, that's it. Very honest answer. So now let's get in the fifth question. Is hip hop reacting your passion or profession now? See, hip hop reactions is my passion to be honest. To make it my profession, I at least need to have a really good audience so, because you know YouTube doesn't pay good amount to be honest. So I am taking it as my passion and I'm getting good reach through this and you know people are recognizing me and appreciating me. So yeah, I take it as my passion. This is a fact. অনেকে ভাবে যে ইউটিউবে অনেক টাকা পাওয়া যায়, লোকে ইউটিউবিং করে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি অনেক ইউটিউবারদের কাছে শুনেছি যে লেট আস কিপ ইউটিউবিং অ্যাজ আ পার্ট টাইম থিং. আসে টাকা, আসে না তা নয়, একটা জায়গায় পৌঁছলে আসে, যদিও আমার আসে না. যাই হোক, একটা মেন সোর্স সবসময় নিয়ে চলা উচিত, কারণ কখন কি হয়তো কেউ কিছু বলা যায় না. লেটস গেট ইনটু দ্য সিক্সথ কোয়েশ্চেন. Is there any reason for which you want to warn people not to come on this genre? See, in every field you cannot succeed. Not everyone can succeed in a particular field. Not everyone is meant to be you know go ahead in a particular field. सबके अपने अपने टैलेंट होता है. Yes, if someone wanna come in, so the reason कि आप ना आओ इसमें ऐसा कुछ पर्सनल रीजन नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है. बट yes, आप इस चीज में आप इसको उतना भी सीरियसली ना लें एंड अपना एक बैकअप लेके चले इफ यू वांट टू बिकम अ रैपर बिकॉज सब हर कोई उतना फेमस नहीं हो पाता है. सो दैट्स द थिंग. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स गेट इनटू द सेवेंथ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द अपकमिंग यूट्यूबर्स. सो द क्वेश्चन इज, अगर एक दिन यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है देन आपको इस चीज़ का कैसे फ़र्क पड़ेगा? मुझे जितने पैसे आने थे वो लॉकडाउन में आ गए एंड अगर मोनेटाइजेशन हमेशा के लिए बंद भी हो जाता है सो टू बी ऑनेस्ट हर यूट्यूबर की जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग रहती है वो यूट्यूब के अलावा प्रमोशंस एंड ब्रांड डील से रहती है विच आई एम गेटिंग टाइम टू टाइम. सो अगर बंद हो भी जाता है मोनेटाइजेशन सो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट. मुझे तो प्रमोशंस और ब्रांड डील्स भी नहीं आते, जो भी हो. Let's get into the eighth question. Any future plans you want to share with us regarding hip hop or anything? See, I have a really big plan regarding hip hop only and वो मैं अकेला नहीं, मैं कुछ लोगों के साथ एग्जीक्यूट करूंगा. So मैं उसके बारे में पूरा तो नहीं बता सकता but yes, it will give a really good push to the underrated rappers who are really very talented but are not getting recognition, जो बोलते हैं शायद से पहचान नहीं मिल रही है. सो वो मैं करूंगा, प्रमोशन मैं करूंगा एंड मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सोच के रखा है. सो कमिंग टाइम में आप लोग को खुद पता चल जाएगा. वाओ, मन भर गया. दैट इज सच अ नाइस इनिशिएटिव ब्रदर. हमारे तरफ से आपको फुल सपोर्ट और वी आर प्राउड ऑफ यू ब्रो. कीप डूइंग दिस ग्रेट वर्क. सो फिलहाल चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ. जो MTV हसल देखा वो जानते होंगे.
MTV हसल MC बेला नहीं जीतता तो आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए था? सी अगर एमजी बेला नहीं जीतता सो नो डाउट ईपीआर ही जीतते, वो 110% जीतते। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए हमेशा से विनर ईपीआर ही है एंड एमजी बेला नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट येस एमजी बेला वर्क रियली हार्ड एंड ही हैड दैट पोटेंशियल एंड वो पब्लिक से कनेक्ट किए, उनके गाने वो रेज एंड एग्रेसिवनेस एंड जो भी है उसकी वजह से वो जीते। सो आई रियली अप्रिशिएट हिम, बट एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू मी ईपीआर जीतते। ওয়াও দ্যাটস গ্রেট। অডিয়েন্স, আপনারা যদি না জানেন ইপিআর কে, তো ইপিআর হচ্ছে একজন র্যাপার যে কলকাতা থেকে বিলং করে। দ্য বেস্ট পার্ট ইজ দিস, আর কিছুটা পার্ট প্রবাবলি তামিলনাড়ু থেকে। আপনারা প্লিজ ইপিআরকে শুনুন, ওনার যে প্রোটেস্ট পোয়েট্রি উনি করেন দ্যাটস গ্রেট। সাধারণ মানুষের প্রবলেম নিয়ে গানগুলো মেনলি হয় এবং আপনি খুব পজিটিভিটি এবং মোটিভেশন পাবেন গানগুলো শুনে। সো বিগ शाउट आउट टू ईपीआर एंड एमसी बेला टू जो हसल जीता। अगेन अ शाउट आउट टू MTV हसल। आप जाइए देखिए वूट, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जाके देखिए, रियल टैलेंट देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट इनटू द 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में पूछना भूल गया था, सॉरी, बहुत लेज़ी हो जा रहा हूँ दिन के दिन, मुझे पता है, जो भी हो। सो मैं मैसेज किया था कि आपका फेवरेट डिस्ट्रैक्ट, तो तरुण भाई ने आंसर दिया कि उनका फेवरेट डिस्ट्रैक्ट है सीधा मेकओवर, जो एमयूए के ऊपर है कृष्णा का। सो गाइज यू शुड लिसन दैट और मुझे कमेंट में बताना कैसे लगा। तो लेट्स गेट इनटू द रैपिड फायर राउंड विद फायर स्पीड। ओ पीपल, लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड नाउ। Question number 1. Raftar or Emiwe in terms of the beef game? See, Raftar or Emiwe in terms of the beef game. See, if I'm gonna go with proper facts, then I'm gonna go with Raftar. But अगर मैं बार बार distract सुन पाऊँ, so वो Emiwe का होगा. So basically, I'm gonna go with Emiwe. Question number 2. Divine या Nazy, अपने पर्सपेक्टिव से बेटर रैपर कौन है? See, if it's between Divine or Nazy, so for sure, no doubt, I'm gonna go with Divine. Question number 3. Karma या Krishna on overall basis? On overall basis, I'm gonna go with Karma. Question number 4. Void or Brother V? Basis of references. Void or Brother V? See, I haven't heard much from Brother V since a long time and he's not at all consistent, so I'm gonna go with Void. And yes, Void is like a king of references bro, बहुत तगड़े references throw करता है यार वो बंदा, बहुत ज़्यादा। Question number 5. Smoke J 999 और T Smoke, वैसे Smoke J है कौन? See, Smoke J or T Smoke, see bro, it depends on different perspective. And who is Smoke J? Bro, he's my brother, वो मेरा own blood है। Question number 6. Nuclear or Ridwiz? I'm gonna go with Nuclear. Question number 7. Eminem or Russ overall basis? Bro, there is no comparison of Eminem with anyone bro. Eminem above all. Question number 8. Rapping or reacting? See, rapping मैं सिर्फ अपनी दिल की बात बताने के लिए करता हूँ regarding my life, and reactions is like it's like my daily job bro, so I'm gonna go with reactions. Question number 9. Favorite football team? जिस टीम में रोनाल्डो, वो मेरी favorite football team. See, first it was Manchester United, then it became Real Madrid, and then it became Juventus. Question number 10. Favorite underrated rapper now? As of now, my favorite underrated rapper would be Vivad, the Hindi rapper, and Yas, the Underdog. Question number 11. An extra question to this. Your personal favorite hip hop reactor other than FIQ know, because I know that you love FIQ know channel, YouTube channel's reaction. So other than FIQ know. अदर देन अ फेक यू नो, आपने इसलिए बोला क्योंकि आपको ही पता है मेरे को बहुत पसंद है। अदर देन अ फेक भैया, आई एम गोना गो विथ हिट ह्यूमन ब्रो। प्रॉपर ऑनेस्ट रिएक्शन, जो मन में है वो बोलता है, नो फेक शिट एट ऑल, एंड ही इज ट्रू ब्रो, ऑनेस्ट ब्रो।
जो बुरा लगता है बोल देता है यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हेट जो आएगा किसी की भी तरफ से. सो हिट ह्यूमन ब्रो, हिट ह्यूमन. আমার চ্যানেলে আমি এই ইন্টারভিউইংয়ের সিরিজটা প্রথম শুরু করছি। তার আগে আমার চ্যানেল কিসের ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছেন, একটু জোরে বলুন। হ্যাঁ, রোস্টিংয়ের চ্যানেলে ছিল, টেক চ্যানেল ছিল, এবং মাঝে মাঝে আবৃত্তি টাবৃত্তি করি, আরও কিছু আনবো। বাট এই চ্যানেলে কি হয় বলুন, আর একটু জোরে বলুন। হ্যাঁ, মজা হয়, ঠিক, একদম ঠিক, মজা হয়। সো আমি আছি আর মজা হয় না সেটা হতে পারে? আমি কিছু বাংলা শব্দ বলতে চলেছি এখন, আর দেখি এই বাংলাটা কিভাবে উচ্চারণ করে আমাদের তরুণ ভাই। সো তরুণ ভাই, গেট রেডি ফর দিস। দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ আমি তোমাকে ভালোবাসি। দিস মিনস আই লাভ ইউ। Okay, I know Bengali a bit. Ami tumako bhalobashi. I love you. I know that, bro. নেক্সট ওয়ান, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। দ্যাট মিনস আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ। Ami tumako biye kotti jai. I want to marry you. If I pronounced everything right. Last question of this session, the episode, the epic one, the most epic one. আমরা কি খাবো না চা? Amra ki khabo na cha. Yes, sir. I need chai, bro. So here is the end of the interview. I hope आपको बहुत अच्छा लगा, and कैसे धन्यवाद दूँ मुझे पता नहीं इस इंटरव्यू को देने के लिए। हम लोगों को वेस्ट बंगाल के लोग भी बहुत पसंद किया आपका इंटरव्यू। प्लीज़ पीपल गो एंड सब्सक्राइब टू हिस चैनल, शो द सेम लव you show to me. Go and subscribe. Search T7 Lifestyle on YouTube. I will give the link on the description, or maybe in the first comment. Go subscribe, see his reactions, his videos. And another channel is here, that is T Smoke, where he posts rapping videos. That also I will give. Go and check it out. And another thing, শেষ করার আগে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, 16 মিনিটের মতো ভিডিওটা হয়ে গেছে, আর বেশি ভেজাবো না, তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা বলে দিই। আরও এপিসোড আসতে চলেছে ইন্টারভিউয়ের খুব শিগগিরই, মাঝখানে হয়তো আমি রোস্টও আনতে পারি। আর আশা করি মজা হয়েছে আপনাদের, সাপোর্ট করে যাবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনি যদি নতুন হন চ্যানেলে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, ঘন্টাটা টিপুন, আরও মোটিভেশন, ইন্সপিরেশন, বুকে আগুন পাওয়ার জন্য। যাই হোক, আরেকটা কথা, আমি মাঝে মাঝে কন্টেস্টস অনেক করি ইনস্টাগ্রামে। সো ওখানে একটা কন্টেস্টে আমার একটা বন্ধু সোহাম দ্য ফ্যান্টাস্টিক, প্রবাবলি ওর ইনস্টাগ্রাম আইডি আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ফলো করবেন। বিগ শাউট আউট টু হিম। ও লোকেদের কাছে শেয়ার করেছে আমার ভিডিওস, ইভেন পিপল সাবস্ক্রাইব মি, ওর থ্রুতে 10টা সাবস্ক্রাইবার আমার বেড়েছে, অ্যান্ড দ্যাটস লট ফর মি। গাইস, তোমরাও এরকম করো, শেয়ার করো, আমাকে বলো তোমরা শেয়ার করেছো, অ্যান্ড আই উইল গিভ শাউট আউটস। চলো মজা করো। এই অবধি ছিল যে ভিডিওটা, অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ তরুণ ভাই ফর ডুইং দিস। বাই।